पाकिस्तान भली जो कुकुर लांगुड़ जहाँ कहती सीधा है ना तार बंका जन्म सी गोटे माड़ुआ तेणु ताकू जो भली माड़ दरकार से भली माड़ हवा आवश्यक थिला हैला मात्र आमर 95,000 सैन्य को आणला परे आमे रखिला परे आमे तांकू बिरियानी खोलिकी शसन मान बाहर कर दउछन भारत रे आसिकी हिंदू मान को मारिबे भारत रे बम पकेबे भारत रे विभिन्न प्रकार प्रोपागंडा करिवे ता गीत आमे शुणिबू भारतीय माने केवल हिंदू माने बा भारतीय माने ये जेते माड़ खाइबा दरकार खाआंतु काना एमानकर एमाने बेया अभ्यासगत कहीं सलमान खान केवल नुह आपण सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान जहाँ मैम जहाँ कहते सुपरस्टार आम भारतर से आपण गोटे छोटिया जितेबले 26 जन लोक मारिले हिंदू मान को मारिले आतंकवादी मान से गोटे भारतीय नागरिक हिसाब से जड़े संवेदनशील भाव नागरिक भाव गोटे ट्वीट आसला कि जहाँ को हजार हजार नुह लक्ष लक्ष कोटी कोटी फॉलोअर जहाँकर चलचित्र देखिकी जहाँ को ओडिया जो भारतीय माने सुपरस्टार कर जो भारत रु से माने टंका नहीं भारत चलचित्र देखी लोक माने देखी तांको सुपरस्टार गादी रे बसैछन्ते से मानकर गोटे ट्वीट आसला जे गोटे मन दुख साधारण करथिले बा गोटे वार्ता देथिले कि एभली कांड नृशंस कांड एटा गोटे अभावनीय कथा बा आमे इदरे मर्माहित एबा बदल कि थिला कि मात्र वार बंद हैला पर सलमान खान ट्वीट आउछ सलमान खान होची गोटे व्यक्ति जे नाटर गोवर्धन आपण देखिबे आम मानकर भारतीय माने एई भली आमे पाउथिबा कष्ट पाउथिबा भारतीय माने केवल हिंदू माने बा भारतीय माने ये जेते माड़ खाइबा दरकार खाआंतु काना एमानकर एमाने बेया अभ्यासगत कहीं जो आमे फिल्म स्टार को देखिले से फिल्म स्टार आमर आमर अभ्यास अच्छे आतिफ असलम गीत शुणु सी किए कौटिकार सिंगर सी भारत रे आसिकी हिंदू मान को मारे भारत रे बम पकेबे भारत रे विभिन्न प्रकार प्रोपागंडा करिवे ता गीत आमे शुणु आम भारत रे बॉलीवुड स्टार अभाव से हिना खान आसो ये आसो ये भारत रे अभिनय कर सुजोग देउची किए से होउची सुजोग दबा लोक होउची सलमान खान शैतान से सलमान खान से गोटे शैतान तो एठिकी माने पाकिस्तानी को आनी आमर रियलिटी बड़ बड़ शो रे ताकू किए पुराए से सलमान खान आउ जहाँ को जी कहे जी हिंदू मुसलमान भारत एत बड़ गोटे देश ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई समस्त देश समस्ते रोचंती जदि ये हिंदू मुसलमान भर झगड़ा टे लगी जाए कौटी आमिर खान कहे जे मते देश सुरक्षित नुह देश छाड़ी पलिया इच्छा होची एड़ा बड़ हिंदू मान को हत्या कराला कहीं आमिर खान पार्टी को बाहरलानी शाहरुख खान जी सबु बेले जाकि तुर्की रे अवार्ड पाए जो तुर्की हिंदू मान को जी बंची थे संख्यालघु तुर्कीर ताकू बाली माने ततला बाली रे चले चले मारिथिला से तुर्की रे जाकि राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री पाखर ये अवार्ड आणती एमाने जानी आमे फिल्म स्टार हो गला आमर पाकिस्तान होचंती बहुत प्रेमी अच्छा पाकिस्तान आम फिल्म देखते कहीं आमे मुसलमान आम मुसलमान भाई माने आमर देखिए तेणु पाकिस्तान सिनेमा चले से पाकिस्तान प्रेम एपर्यंत जाइनि हयो सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान तमें हिरो हेलो भारत रु तमें भारत प्रतिद्वंदी आम देखी खेल खेल जो खेला सब से केवे देखी आचरण ए फिल्म स्टार भली खेल जो मैंने से देखिए पूरा भारत पर लड़ुवे से ट्वीट ट्वीट देखिए से केते सोशल मीडिया आसिकी कथा कहते ये निर्मम कांड उपर मात्र एमाने खाइबे भारतर गाइबे पाकिस्तान एभली देशद्रोही मानू ये जो कौन ये जो शाहरुख खान सलमान खान फिल्म बैन मु तो फिल्म देखु नहीं बॉयकट कर देछि आगामी दिन में जिते फिल्म भी आसो फिल्म को सारा भारतीय को अनुरोध विशेषकर ओडिशावासी को अनुरोध ए हरामजादा फिल्म सब देखुन ये हरामजादा होती ये आतंकवादी ठारू आहरी भयंकर जी भारतर पानी पवन माटी बड़ हे भारतर हीरो भारतर प्रयोजक माने टंका खर्च कर हीरो करेबे तापर से हीरो हैला परे तापर सी पाकिस्तान गुण गाइबे पॉजिटिव कहबे नहीं एठी धर्म पचारिकी मारिले तमर डैशटा बिंधिला नहीं तो कहीं जो कौटी गोटे मुसलमान उपर आक्रमण हो जाऊँगी कौटी कौटी झगड़ा हो जाऊँगी कौटी किए बाड़िया पिटा हो तम मुंड बिंधुची हिंदू मानकर मुंड जो संख्याधिक हिंदू तम फिल्म देखी जी तुम हिरो कर
ତାଙ୍କର ସିଏ ମରିଗଲେ ତମ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା। ଏଭଳି ଏ ଯୋଉ ଗଦ୍ଦାର ଗୁଡାଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ପା ଦୋଷ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିନଥିଲେ ଆଉ କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ, ଭାରତର ଗୋଟେ ଏଭଳି ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ରାଜନୀତି ଦଳ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ କେତେଟା ପାର୍ଟି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଦଳ, କୋଉ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକି ବିକିକି ଜୀବିକା କରୁଥିବା ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ନାଁ ପଚାରି ମରା ହେଇଛି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନା। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନା କହିଲେ ମୋଦିର 36 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ନୁହଁ, ମୋଦିକି ଧମକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଆକ୍ସନ୍ କଲା ସେଠୁ କହିଲେ ନା ୱାର୍ଟା ଷ୍ଟପ୍ ଦ ୱାର୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ଗୀତ ଗାଇକି ବାଜାବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନଥିବା ଗୋଟେ ମହିଳା, ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ସଫର୍ଟ ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀ କୁତା ଗୋଟେ ବାହାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ସରକାରରେ ମାନେ 12-13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରକାର 10 ବା 11 ବର୍ଷର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖାହେଉଛି। 60 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ସେ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିଯିବେ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ସବୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ୱାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ ସରିଗଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ହେ ଡରିଗଲା, ଆମେରିକା କଥାରେ ଡରିଗଲା। ମୋଦି ଡରିବ କାହିଁକି? ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ପ୍ରମୁଖ ସେୟାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇ ଦେଖୁ ଦେଖ ଭାରତର କେଉଁଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ରାଫେଲର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଫେଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ହେଉଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହଁ ଠିକ୍, ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ 71 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ 95,000 ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନା ଧରି ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେଠି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତରେ ନ ମିଶେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଭାରତକୁ ଘେରାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ରଖିଲେ? ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁ ଭାରତରେ ମିଶେଇ ଦେଲନି? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ପାଖରେ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁ 95,000 ସୈନ୍ୟକୁ ତୁମେ ରଖିଥିଲ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଲ ମାସ ଧରି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ପିଓକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ 95,000 ସୈନ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବୁ, ପିଓକୁ ଆମକୁ ସାଇନ୍ କର, ତାପରେ ତୁମ ସୈନ୍ୟ ନିଅ। ଏମିତି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜିହାଦୀ ମାନେ ତାଲିବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ଅଲ୍ କାଏଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବି ନେଇଗଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 10ଟା କଏଦୀକି ଛାଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ। ମାତ୍ର ଆମର 95,000 ସୈନ୍ୟକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଖୋଇକି ଶସନମାନ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସିଏ ଆମ ସୈନ୍ୟକୁ ପରେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦିଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ବିଜେପି ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ, ମୋଦି ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା କଥା ଶୁଣା ହେବନି। ମାତ୍ର ଆମେରିକା ଭିତରେ ପଶି ଯେଉଁ କରିଲା, ଏହା ପଛରେ ଯୁଦ୍ଧ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଯୁଦ୍ଧ। ଆମ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବା ଗୋଟେ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମର ଏଠି ଛିନଭିନ ହେଇକି ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ହିଁ ମରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମୟରେ ସମାଧାନର କାରଣ ନୁହଁ। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଯେଉଁ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସିଧା ହୁଏ ନା, ତାର ବଙ୍କା ଜନ୍ମ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଡ଼ୁଆ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ମାଡ଼ ଦରକାର ସେଭଳି ମାଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହେଲା। ଘରେ ପଶିକି ମାରିବାଟା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା କି? ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଉଦି ଆରବକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବରେ ତ ତମେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ସିଏ ତ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି? ମାତ୍ର କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିକି ଧର୍ମ ପଚାରି ମାରିଲେ। ସେଇଭଳି ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି? ନୁହଁ।
भारत रे किछि मानसिकतार व्यक्ति अछंती आमे से किछि मानसिकतार व्यक्ति कथा कहउचंती केवल मुसलमान नुह किछि हिंदू को भीतर मध्य अछंती जो माने सेकुलर जीवी कहंती भारत को किए चाहूतिला जे द्वितीय चाइना करिया पई याकू मध्य पिला माने अनुध्यान करिया आज जो गप सब आसिक सोशल मीडिया रे कहउचंती यदि सोशल मीडिया थांता सामाजिक गणमाध्यम थांता इंटरनेट थांता गूगल थांता ताहले ये कहानी केबेठू पिला जानी सारंतेनी आमे आमर वीर मानकर कहानी जानिचंती कि आमर जो माने वीर जो माने भारतर केते केते लड़ई करी शहीद होती से कहानी आम जानूना मात्र भारत को आक्रांता माने जो माने आक्रमण कर लुटिचंती से कहानी आम पाठरे पढ़ुं ये गोटे भोट माने बहुत दिन धरी हिंदू मान विरोध में गोटे षड्यंत्र मात्र आम आज जो देखा आउ गोटे देखा बॉलीवुड कथा बॉलीवुड रे आपण देखिबे फिल्म रे ब्राह्मण होइथिबे ब्राह्मण माने सी गोटे निश्चित गोटे लुटेरा होइथिबो त्रिपुंड लगेइथिबो सी माने स्त्री लोक को लोभरे रेप करुथुबो ए जो बॉलीवुड रे जो जिहादी गोष्ठी ये कौ कालरू अच्छी भारतर सभ्यता को बंद करने ना नष्टभ्रष्ट करने हिंदू मानकर छवि की खराब करने केवल देखिए आगामी माने 10-20 वर्ष पूर्व जिते फिल्म आसूला देखिए से हिंदू पंडित माने हिंदूर बड़ बड़ लोक मैंने ही भिलियन होते माने से माने देशद्रोही आउ सब होती कौन कहल सगा पुओ जो मैंने बर्तमान ये कहते पाकिस्तान जिंदाबाद भारत में बहुत जगह कहते तो पुलिस अरेस्ट कर देखुं किंतु एटी कथा पड़ी जो बॉलीवुड कथा बॉलीवुड रो एई भली कलाकार मानकु चिन्ह रखंतु एमाने नुह आउरी अछंती जो माने केवल भारत रे छोट मोट झगड़ा गोटे परिवार भितर रहिले बाप पुओ भाई भाई रे झगड़ा होउची एडो बड़ भारत देश ता भितर जदि अलग संप्रदाय रे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रे झगड़ा हबनी हब झगड़ा हेले कोन के का देश छाड़ी पळेबो ना के का को देश रु बाहर कर दबो किंतु आमा भितर झगड़ा रहिबो कली झगड़ा रहिबो एई तो होउची भारत रे कथा मात्र आकुरे की राजनीति करुथिबा सबले गोटे वर्ग को निर्दिष्ट वर्ग को समालोचना करुथिबा व्यक्ति माने खराब जेमिति ए बॉलीवुड रो स्लीपर सेल आज तेलुगु फिल्म लोक देखुचंदी बाहुबली फिल्म जो भली तैयारी कला आज जाट फिल्म गोटे आसला सनी देओल देखिबे तेलुगु डायरेक्टर जो भली माने फिल्म तैयारी करथिला ये धरे तो को हिंदू मुसलमान नथिला